खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। इतवार का दिन है और इतवार के दिन मेहदी अली काज़मी साहब के मोहल्ले से ख़बर आ रही है। जी हाँ, पहले तो दुरफितनी छोड़ी हमारी जुनैरा माहम साहिबा ने कि जी मोहल्ले वाले ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, क्योंकि बकौल जुनैरा माहम साहिबा के उनके मोहल्ले वाले अब उनके ख़िलाफ़ इसलिए खड़े हुए हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब ने अपनी एक बेटी को लेकर के अदालत में जिस तरह का महाज खड़ा किया है और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिस तरह का महाज खड़ा किया है, इससे उनके मोहल्ले की बड़ी बदनामी हुई है। और ये कि उनके मोहल्ले की बेटियां जो हैं वो भी बेराह रवी के रास्ते पर चल पड़ी हैं, जिस तरह के ट्रेंड सेट किया है मेहदी अली काज़मी साहब ने। ये कहना है जुनैरा माहम साहिबा का, और उसके मिसाल के लिए वो दो लोगों को सामने लाईं। वो दोनों हजरात जो हैं वो अब एक साहब थे साजिद अलवी और एक साहब थे जॉन एडन। जी, ये दो हजरात पता नहीं रहते हैं नहीं रहते मेहदी अली काज़मी साहब के मोहल्ले में या नहीं रहते, लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि उनका दूर दूर तक मेहदी अली काज़मी के मोहल्ले से ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि जैसा कि हमने जुमे के रोज़ आपको बताया था कि ये दोनों हजरात भी यूट्यूबर्स हैं और ये इस गैंग से नत्थी हुए हैं। ये उनके पेरोल पे चले गए हैं, कराची बेस्ड हैं, बिल्कुल कराची बेस्ड हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ किसी भी तरह मेहदी अली काज़मी साहब के मोहल्ले से नहीं है। अब हम आपको मोहल्ले की खबर देते हैं कि मेहदी अली काज़मी के मोहल्ले वाले सोचते क्या हैं उनके ख़ानदान के बारे में, उनकी साहबजादी के बारे में, जुनैरा माहम साहिबा के बारे में और इस पूरे गैंग के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता दें कि आज से कोई महीना सवा महीना पहले जब ये यूट्यूबर्स का गैंग कराची पर वारिद हुआ था, क्योंकि अभी भी वारिद हुआ था, तो ये घर पहुंचा था मेहदी अली काज़मी साहब के। मेहदी अली काज़मी साहब के घर पहुंचकर उनकी जो बहन थी उनको इन्होंने हरासा किया था और ये कहा था कि हमारा वक्त तय था मेहदी अली काज़मी साहब से, उन्होंने हमें इंटरव्यू देना था, तो वो इंटरव्यू हम लेने आए हैं। बहन साहिबा ने मना किया। उन्होंने पहले मेहदी अली काज़मी साहब से फ़ोन करके पूछा, जो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने इनकार किया कि मैंने किसी को कोई टाइम नहीं दिया। बहन ने मना किया। यूट्यूबर इंसिस्ट करते रहे, वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि नहीं जी हमारा अब तो वक्त तय है, हमने लेना है इंटरव्यू, अगर वो नहीं है तो आप दे दें इंटरव्यू। बहन ने कहा मैं मजाज नहीं हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस मामले से, मैं एक घरेलू खातून हूँ। मेहदी अली काज़मी की अहलिया भी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। ये सीन पूरा मोहल्ले वालों ने देखा था। मोहल्ले वाले ये बताते हैं कि जिस तरह से 2 घंटे तक वो शख्स कभी उनके दरवाजे पे खड़ा रहा, कभी उनकी गली में खड़ा रहा, चला जाता था, फिर वापस आ जाता था, फिर कहता था। आखिर में जब 2 घंटे गुजर गए और वो खातून जो मेहदी अली काज़मी की बहन है उस बंदे को मना कर कर के थक गई, तो फिर मोहल्ले वाले बाहर निकले थे और उन्होंने उस शख्स को बाहर भगाया था और ये उसे कहा गया था कि आइंदा इधर का रुख मत करना, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम मुसलसल एक औरत को जो कि तन्हा घर पर मौजूद है, उसके घर पर और कोई नहीं है, उसको बार बार हैरेसमेंट का निशाना बना रहे हो, आइंदा हम तुम्हें यहाँ ना देखें। ये पहला मौका था जब मेहदी अली काज़मी साहब के मोहल्ले वाले उनकी मदद को आए थे और तब से वो उनकी हमदर्दियाँ मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली से जुड़ गई थी। जिस तरह की सपोर्ट मेहदी अली काज़मी साहब को अपने मोहल्ले वालों से मिली है, इसकी मिसाल नहीं मिलती, और यही वजह है कि जुनैरा माहम साहिबा अब उसमें दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। वो एक अफसानवी किरदार सामने ला रही हैं, तख़य्युलाती किरदार सामने ला रही हैं और ये बता रही हैं कि ये मेहदी अली काज़मी साहब के मोहल्ले वाले हैं जो कि उनकी फैमिली से बहुत बुरी तरह से नाला हैं, कि इन्होंने बहुत बुरा मिसाल कायम की है। पूरे मोहल्ले में जो है लोगों के बारे में बात हो रही है, रोज़ाना अदालतों की खबरें लग रही हैं और हमारा मोहल्ला बदनाम हो रहा है, जबकि ये बात इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि मोहल्ले वाले बिल्कुल सपोर्ट में हैं मेहदी अली काज़मी साहब के। मेहदी अली काज़मी साहब आज भी अपना काम करते हैं, वो घंटों घंटों पूरा पूरा दिन अदालत में होते हैं,
ان کے محلے والے ان کے گھر کی پہراداری کرتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں، ان کی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے کئی ان کے محلے والوں سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم تو یہ بہت اچھا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پیرنٹس اپنی بچی کے لیے جو کہ اس کو اغوا کیا گیا، اور اغوا بھی سیکشول ٹریفکنگ کی نیت سے کیا گیا، اس کیس کو لڑتے ہوئے اتنا آگے چلا گیا ہے۔ یہ تو مثال بن گیا ہے کسی بھی باپ کے لیے یا کسی بھی والدین کے لیے کہ وہ اس حد تک جنگ لڑے اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اس گینگ سے۔ شروع میں محلے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی گینگ ہے، لیکن جس دن وہ آدمی 2 گھنٹے تک ہراساں کرتا رہا مہدی علی کاظمی کی ہمشیرہ کو، تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی گینگ ہے، کیونکہ جس طرح سے اس آدمی نے ڈٹائی کے ساتھ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو باتیں سنائیں، ایک خاتون کو جو تنہا گھر پر موجود تھی، تو محلے والوں کی یقین تو پختہ ہونا ہی تھا۔ محلے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تو ہر طرح کی حمایت اب حاصل ہے مہدی علی کاظمی صاحب کو، مہدی علی کاظمی صاحب کی دیگر صاحبزادیوں کو بھی باضابطہ وہ پروٹیکشن حاصل ہے اب محلے کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے گینگ جو ہے وہ دھمکیاں ان کی دیگر بیٹیوں کو بھی دے رہا ہے اور باضابطہ خواتین کو ہراساں کر رہا ہے ان کی فیملی کی، اور یہ محلے والے ہی ہیں جن کی بدولت ان کے گھر پر ان کی بیٹیاں اور ان کے گھر کی خواتین محفوظ ہیں، کیونکہ مہدی علی کاظمی صاحب کا بیشتر وقت تو کام کے سلسلے میں یا عدالتوں میں گزرتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی بیہودہ اور گمراہ کن پروپیگنڈا ہے جو زنیرہ ماہم نے شروع کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ساجد علوی صاحب اور یہ جان ایڈن صاحب جو ہیں، ان کو پولیس پوچھے جا کر کے کہ بھائی آپ کس محلے میں رہتے ہیں، وہ کون سا محلہ ہے جو کہ مہدی علی کاظمی کا محلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے، کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں، آپ کب سے محلے دار ہیں ان کے، پھر یہ ضرور آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ان حضرات کے حالیہ دنوں کے اندر وہ کون لوگ ہیں جن سے رابطے ہوئے ہیں، ان کے موبائل فون کنفسکیٹ ہونے چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے فورنزک ہونے چاہیے کہ یہ کن لوگوں سے رابطے میں تھے، زنیرہ ماہم سے ان کا رابطہ کیسے ہوا، کب سے یہ موجود ہیں اس محلے میں جہاں مہدی علی کاظمی رہتے ہیں، رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ دونوں حضرات مہدی علی کاظمی صاحب کے محلے میں نہیں رہتے ہیں۔ اگر نہیں رہتے ہیں تو پھر محلے دار کیسے ہوئے؟ یہ ساری باتیں پوچھنی پڑیں گی ہماری پولیس کو، لیکن پولیس ایسے حرکت میں نہیں آئے گی، پولیس حرکت میں تب آئے گی جب عدالت اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی، اور عدالت اس وقت ٹیک اپ کرے گی جب مہدی علی کاظمی صاحب اس معاملے کے اوپر بھی کوئی درخواست ڈالیں گے عدالت کے اندر۔ انتہائی گمبھیر معاملہ ہے، لیکن یہ چلنا ہی ایسے ہے کیونکہ یہ نئے کیریکٹرز انٹروڈیوس کرا دیے گئے ہیں زنیرہ ماہم صاحبہ کی طرف سے، اور اس سے ذریعے وہ بدظن کرنا چاہ رہی ہیں پورے محلے داروں کو مہدی علی کاظمی کے، جو کہ اب تک چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اس سلسلے میں کیا کرتی ہیں اور مہدی علی کاظمی صاحب کا ایک اگلا اقدام اس زمین میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔